Warahmatullahi Kaifa halukum? bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, mumtaz jiddan. Hal ma'ana Ibu Mirna mawjudah? Mawjudah. Masya Allah. Ibu Mirna, mata tadhabina ilal amal? Mata tadhabina ilal amal? Ashabu Mhm. ilal amal as-sa'atu eh, as-sa'atu as-sa'atu eh, as-sa'atu sab'ah Sabi'ah. Nah, sabi'ah aywa. Sab'ah, sabi'ah. sabi'ah. Sab'ah, tusbih sabi'ah. Baik. Ibu Nur Habibah, mata tadhabina ilal amal? Maujudah Ustadz. Aywa. Tafadhali, mata tadhabina ilal amal? Ilal amal. Aduh, aku lupa Ustadz. Tadi barusan. Quli adhabu. Adhabu. Ashabu Jam pil berapa berangkat kerja? Aywa. ashabu pil amal. Ilal. Adhabu ilal Ashabu amal. ilal amal. Sa'ah. 6:30. Jam berapa itu Ustadz? Sa'ah sadisah wanus. Sadisah Sa'a sadisah wan nisfu. wan Wanis. nisfu. Oh, nisfu setengah ya. Nisfu. Nah, sahih. Sabi'ah. Ashabu Sa. ilal amal. Mhm. Oh, 5:30. Nisfu. Sa'ah Sa'ah nis sadisah sadisah nisfu. wan nisfu. Wan pakai wan nisfu ya. Wa ya pakai wa. Wa nisfu. Wan nisfu. Nah. Wan nisfu. Baik. Ibu Adrianti, mawjudah? Maujudah Ustaz. Mata tadhhabina ilal amal? Ashabi ilal Adhabu. amal. La yujad adhabi. Oh ya, ashabu ilal amal 7/4 ya. Sa'ah Sa'ah sabi'ah nisfu. Sabi'ah nisfu ya. la Oh bukan ya. rubu' war rubu' 7:15. rubu' Sa'a rubu'u. sa'a sabi'ah war rubu' Sa'a sabi'ah war rubu'u. aywa war rubu' Sa'a sabi'ah war rubu'u. na'am idza aradna ziyada fil waqt naqul madha wa nisfu wa rubu wa 10 masalan sabi'ah wa 10 7 10 jam 7 lebih 10 sabi'ah wa 10 wa 10 daqiqah hakat 10 sabi'ah wa misal yani au naqul bi ikhtisar 15 yusawi rubu 15 menit 15 daqiqah 15 menit yusawi rubu sah seperempat rubu yang seperempat setengah atau 30 menit ma ma'na hadha an nisfu nisfu nisfu. setengah itu nisfu Ustaz, wa itu katanya melewati ya, maksudnya melewati gitu ya. wa itu artinya dan paling arti dan. asalnya dan artinya tuh maksudnya kalau dalam konteks ini artinya lebih atau melewati Lebih ya, ya, lah. lebih ya. Lebih. Tamam. Ibu Riana, al-an ja'a dauruk. Mata tadhhabina ilal amal? Ana Robbatul Bait Ustaz. Ana la adhabu ilal amal. Hakada. Oh, Ana la la adhabu. ashabu ilal amal. Aywa. Li'annani karena saya Rabbatul Bait. Oh, gitu. Lah hakada. Gimana Li'annani Ustaz? Gimana Ustaz? Ulang Ustaz, gimana? Ana tinggal jawabkan pertanyaan mata. Hal tadhhabina ilal mata tadhhabina ilal amal? Jawab kalau iya kan berarti ana adhabu ilal amal as-sa'ah kada kada kada. Kalau tidak berarti la. La. Tinggal tambah la. La adhabu ilal amal. La ashabu Ana ilal la adhabu ilal amal.
Saya tidak Oh, pergi ke tempat kerja atau ke pekerjaan. Nah, oh hakada. gitu. Nudif alaihi madza? Ditambahin apa? Ana robatul Li'annani, bait. li'annani karena saya, li'annani, Oh, li'anna. li'anna, li'anna Li'anna. ni. Nah, ni Ni. itu kan ada ya itu artinya Iya. saya kan kalau dalam Oh ya. yang sudah kita pelajari, ya Ini itu karena artinya saya li'annani robatul bait, robatul misal bait. Oh. atau ana la adhabu ilal amal li'anna al-utlah. Nah, misal ya, karena libur misal. Hakada. Ibu Yani, ayo Ibu Yani, Maujud, Ustaz. maujudah, Maujudah. aywa. Hal anti ta'malin? Ta'mal Ana fi baiti. fil bait. Ah. Ta'mal, mada ta'malin? Oh, ana eh, ada la adhabu ila mal. Ilal amal, Masya Allah. Ana تبقى في البيت فقط. fi baiti yaktub apa? Yaksunu gur Aknusu. Ak aknusu gurfa fi fajar al-fajar Ba'da al-fajr. bada la 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 bada ya bada itu Ba'da, sudah oh ya ba'da, bada bada fajar ba'da al-fajr. eh, sita sita jam 6 tuh Sa'ah, saat sita sita. ya Sa'a sadisah. sadisa Sadisah. sadisa Kalaupun kita bingung, sadisah kan ada rumusnya kalau untuk jam atau angka urutan ya. Sita jadi sadis, sab'ah jadi sabi'ah misal. Kalau seandainya bingung, bukan bingung, walaupun salah tapi bisa dipahami, misalkan sa'ah sab'ah. Misal itu sebenarnya secara kaidah salah atau tidak tepat. Nah, tapi yang bisa dipahami. Kalau kita bilang sa'ah sab'ah, sa'akam samaniyah. Jam berapa? berarti Samaniyah. Kan? sama Harusnya kan saminah, harusnya saminah misalkan. Nah, kita bilang samaniyah pakai angka biasa. Itu pun wahada aidan yufham, mafhum yani. Walakin khata, secara kaidah salah, walakin mafhum. Bisa nyambung, bisa dipahami. Di Arab nanya gitu jawab sasabah, masih nyambung, masih inilah. Masih ya bisa dipahami. Tamam. Masya Allah Ibu Dasmizar. Maaf ya, Ustaz. Ada. Wujud? Wujud dah? Mute. Mute. Ibu Heni? Nah, ini Ibu Heni. Maujudah, Ustaz. Masya Allah, mumtaz. Aina taghsilinal malabis. Aina taghsilinal malabis. Taghsil malabis atau taghsilinal malabis. Kapan ya? Aina. Ma mana aina? Di mana? Aywa. Di mana? Aina taghsil. Ghasala yaghsilu. Taghsilinal malabis. Di Malabis. manakah? Di mana? Taghsil. Ghaslul malabis. Ini taghsilinal malabis. Apa tuh, Mbak? Tekstilin. Tekstilin. Di hamam. Tekstilin itu. Contek dulu, Ustaz. Ana mada aghsilu. Ma mana taghsilu atau yaghsilu atau aghsilu? silu saya Ghasala yaghsilu. Mencuci. Mencuci. Sahih. Idzan soal Ibu Eni, aina taghsilinal malabis? Kapan? Aywa. Laisa kapan? Laisa kapan? Aina. Ma mana aina? Kapan mencuci baju? Aina di mana? Kapan? Aywa. Cuci bajunya kapan? Laisa kapan? Laisa kapan? Aina. Laisa kapan? Di mana? Aywa. Di mana nyuci bajunya? Aina taghsilinal malabis? الجواب كيف؟
Aksi. As. Ana Ana yaksilun Aksi. Aksilu. Aksilu. Aksi. Kalau Baik dia kan gitu ya. dia. Ya. Kalau saya kan aksilu. Ana yaksilu fil bait Aksilu. gitu nggak, Ustaz? Aksilu. Aksilu malabis fi Kalau hamam. yaksilu dia. Al-jawab kif? Ana aghsilu Ana al-malabis yaksilum al malabis fil bait. fil bait. Ayo. Ustadznya keluar. Hah? Ustadznya Tuh. keluar. Oh, ada. Ada. Kif? Ada. Ana mawjud. Saya ana aghsilul malabis Fi Fi bait. fi hamam. Oh, bisa nggak? في أين؟ في البيت. نعم في البيت، هذا ممكن، لكن بالضبط أين بالتحديد؟ بالتحديد يعني lebih spesifiknya di mana? أغسل الملابس في المطبخ، في الغرفة، في الحمام، في غرفة الجلوس، أين؟ Pati julus. Hah? غرفة الجلوس. Masa di ruang tamu? Masa di ruang tamu nyuci baju? Gurfatu ini. Fi hamam. Hammam. في الحمام. Atau di laundry. في laundry. Lagi laundry. Laundry bahasa Arabnya apa ya, Ustaz? laundry Eh, ما لا أدري يعني، لا أدري نسيت. هم يقولون بالإنجليزية مغسلة 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 Oh, mangsal. أو يعني مغسلة 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 يعني معناه tempat cuci, maksudnya tempat laundry. Kalau alat cucinya ghasalah, mesin cuci namanya ghasalah. Salah. Tamam. Aywa. Masya Allah. Ibu Harni, ayo Ibu Harni. Sudah, Ustaz. Kelas? Belum. Ibu Harni, aina tusallina al-fajr? Aina tusalli al-fajr atau tusalli al-subh? Ana usolli fajar fil bait. Fil bait. Masya Allah. Mumtaz. Mata tadhhabina ila al-amal? Adhabu ilal amal sa'ah sadisah 2064. As-sabi'ah wa rubu. As-sadisa wa Enam As-sadisah as-sa'atu wa sadisah wa rubu 64. warubu. Warubu. Baik. Sekarang sadisa wa rubu. wa rubu. Sadisah warubu. Sadisa wa rubu bimana? 6 Seperempat, Ustaz. perempat. 6 perempat. Sahih, sahih. Sahih. Lahlah. Aywa, hadha huwa alladhi qultu lakum. Jumlah as-sadisa, kalimat yang keenam. Adhabu as-sa'ah al-wahidah. Adhabu as-sa'ah al-khamisah. Lahza. Ana ini soal. Apa itu?
Telepon Ustaz. Pun. Halaman 2. Oh, dia ada soft copy-nya ya? Ada, nanti dikirim. Rekamannya ada, nanti dikirim. 32. Abu satu sadisa. Ashabus sa'ah al-wahidah. Ashabus sa'ah. Ashabus sa'ah itu apa? Jam. Ashabus sa'ah. Abu Ashabus asatu sa'ah. al-wahidah. Ashabus sa'ah al-wahid. Ashabus sa'ah. Ashabu pergi kan ya? Apa? Abu pergi. Nggak tahu. Saat jam. As-sa'ah jam waktu. As-sa'ah apa, Bu? Jam. Jadi Allah Pergi jam 1, pergi jam Jam 2, 1, pergi jam 3. Jam 3, jam 4, jam 5. bisa jam 3, Usolli as-qa'ah jam 4, hidup seperti Tayyib. Baik, Ustaz. Al-jumlah as-sadisa adhabu as-sa'ah rabi'ah. Adhabu as-sa'ah sadisa. Masalan, idza jaa soal mata tadhabu ilal madrasah? Misalnya, kapan pergi ilal madrasah? Jawab ana au adhabu as-sa'ah au kalau mau lengkap adhabu ilal madrasah as-sa'ah rabi'ah. As-sa'ah khamisah. Biasanya adatan as-su'al wal jawab nabda bi uslub alladhi yujad fi su'al. Nah, mulai dengan jawabannya dengan uslub seperti yang ada di pertanyaan. Misal, mata tadhabu ilal madrasah. Jawabnya gimana? Adhabu tinggal diganti Azhabu domirnya. ila madrasah As-sa'ah Salasa. Misal, aina tusallil fajr. Misal, jawabnya kan tinggal usolli, tusolli jadi usolli kan? Karena saya yang jawab. Iya. Usallil fajar usolli fajar fi masjid. fil masjid. Masjid. Sholli fajar fil masjid. Tinggal perhatikan kata tanyanya apa dulu, aina atau mata. Dan kalau pertanyaan mata Kalau berarti mata waktu. kapan? Ayo, kalau aina tempat. Di Di mana? Gitu kan. Nah, tinggal seperti itu lebih. Ustadz, 6. makna dari ashabu berangkat apa pergi ya? Pergi. Pergi. Ya, berangkat masih bisa juga. Masih bisa masuk ya. Ya. Pergi, berangkat, nafsu syai, sama. Same. Baik. Summa huna al-jumlah as-sabi'ah, jumlah yang ketujuh. Usallil fajra fil masjid. Ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan ini dari yang ke-8 nih. Ain tusallil fajar? Usallil fajar fil masjid. Misal, aina taqra'ul Qur'an? Aqra'ul Qur'an fi musalla. Mungkin aqra'ul Qur'an fil bait, mungkin. Aqra'ul Qur'an fil madrasah, mungkin. Aqra'ul Qur'an fil ghurfah, ada mungkin aidan. Tamam? Yang jelas, kalau pertanyaannya aina berarti arah jawabannya ke tempat. Fil masjid, fil matbakh. Kalau mau singkatnya, jawab qasir jiddan. Singkatnya, pertanyaan, aina tusallil fajar? Langsung fil masjid. Nah, langsung. Aina taqra'ul Qur'an? Fil ghurfah. Langsung. Aina ta'kulut ta'am? Fil mat'am. Misal. Aina taghzil malabis?
Fil Hammam. hammam misal ya. Hammam. Hammam hakadha. Nah, idzan intabi ila adati soal. Perhatikan jenis pertanyaannya. Aina, mata, kam, man. Nah, man, mana man? Kam apa kalau kam Ustaz? Kam, how many? Berapa? Oh, berapa? Berapa banyak? Nah, Berapa? Oh, kam, ya, man. kam berapa? Man siapakah ya Ustaz? Siapa? Aywa. Ma mana ma? Kalau ma apa? 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 Ma, kam, man, mata, aina, hal. Apaan di mana? Kalau maza, Ustaz, maza? Apakah? Hal apakah? Naam, hal apakah? Kalau hal itu identik pertanyaan, jawabannya identik naam atau la. Naam Gitu. atau la? Hal, apakah hal anta tabib? Naam, ana tabib misal. Nah, misal hal anta tabib? La, ana lastu tabib. Saya bukan tabib misal. Maza tadi ada yang tanya maza. Iya Ustaz. Maza itu sama dengan ma, ya. Oh, sama ya. Sama saja. Maza ma sama. Nafsu syai'. Apa ya? Apa artinya? Nam, mana apa? Memang ada secara detail ada perbedaan sedikit, ada maksudnya za itu apa. Cuman intinya sama gitu. Pokoknya sama lah. Mafhum? Aku. Aywa, mumtaz. Insya Allah. الوحدة الرابعة وهنا نتأكد من نطق صوت صوت To. أيوة. يوجد هنا كلمات طارق طه فاطمة لطيفة الفطور الأطباق. نستمع قليلا. الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس 33 الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول استمع وأعد. طارق، طه، فاطمة، لطيفة، الفطور، الأطباق. باق. طيب نريد قراءة واحدة فواحدة. Ibu Adrianti mungkin تقرأين. تفضلي. Masih mute, Bu. ممكن Bismillah. تقرأ. Torik. أيوة. طارق ثم ماذا؟ ميوت. Mute, Bu. صامت. Ya أيوة. Allah. Ini perlu diganti udah nih. Fatimah, Latifah, لطيفة. Al-Fatir, Al-Fatur. Latifah, Al-Fatur, Al-Atbaq. Kolas Ustaz. تمام. Ibu Mirna تفضلي. Torik. Torik. Toha. Ustaz Fatimah. mana? Latifah. Al-Futur. Al-Adbaq. Putus suara Ustaz ya. أيوة. Ibu Niken. Fatimah, Fatimah. Fatimah. Ibu Niken, ini Ibu Niken. Latifah, Al-Fatur, أيوة. Al-Atbaq. تفضلي. Ustaz kemana? أيوة. Torik, Toha, Fatimah, Latifah, Fatur, Al-Atbaq. ممتاز. Ibu Arni. Torik, Toha, Fatimah, Latifah, Al-Fatur, Al-Asbaq. أيوة. Kemudian Ibu Nur Habibah. Maujudah Ustaz. Naam. Torik, Toha, Fatimah,
Latifah, fatur, Al-fatur. fatur, atbaq. Aywa, al-atbaq. Jelas, Ustaz. Mumtaz. Al-Fatur. Al-Atbaq. Ibu Riana? Oh, juga Ustaz. 6. Torik, Toha, Fatimah, Latifah, Al-Fatur, Al-Atbaq. Baik, Mumtaz. Ibu Yani? Ya, Ustaz. Ibu Yani? Aywa. Ayo. Torik, Toha, Fatimah, Fatimah. Fatimah, Latifah, La, latifah. oh, iya. Latifah, Al-Fatur, Al-Atbaq. Aywa, Mumtaz. Ibu Yani kelas? Kelas Maaf, Ustaz. Torik, Toha, Fatimah, Latifah, Al-Fatur, Aywa, Mumtaz. Al-Atbaq. أيوة الأطباق. ما معنى الأطباق؟ الأطباق ما معنى هذا؟ Bak. Bak. الأطباق. ها؟ Piring. أيوة piring. Piring. الفطور أو فطور؟ Makan pagi. ها؟ Makan pagi, breakfast ya? أيوة. Iya. Latifah. Latifah. Nama Ustaz. Ya, Nama Latifah. Aywa. Latifah. Nama orang atau ada artinya kalau ini Latifah. Latifah itu artinya latif, lembut. Oh, iya, iya, iya. Latif. Lembut, ya. Al-Latif. Tapi ini nama orang apa arti Nama. lembut bukan? Tergantung, tapi biasanya pakai nama orang. Latifah, Iya. Fatimah, Toha, Torik. Torik juga nama orang. Iya. Torik Torik. bin Ziyad. Tarik 2 bulan haji. Torik, Haji Torik. Astagfirullah. أيوة. الآن ماذا يوجد عندنا؟ عندنا فهم المسموع. الوحدة الرابعة. التدريب الأول استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. استمع، ما معنى استمع؟ listen. Dengarkan, dengarkan. ثم ضع الرقم. ثم ضع الرقم. taruh nomornya في المربع المناسب. مربع، هذه هي المربع. ini مربع. هذا kotak. هذا مربع. Ya, kotak. Musallas هكذا. Kalau ini musallas. Mustadir. Bulat. Tamam. Fi sittah. Ilal an yujad sittah. Ada fakot sittah, 6 saja. Raqam wahid. Man yurid? Nur Habibah, Mau. Ustaz. Ibnu Habibah raqam wahid. Oke. Raqam isnain? Mirna. Ibu Mirna raqam salasah. Arni. Harni. Ya oke. Arba'ah. Niken. Ibu Niken. Khamsah. Mizar. Mizar. Masuk, Oke. Ustaz. Masya Allah. Udah habis. Berapa lagi? Udah ya? Kelas? Wow. 6. Sita Enam. lagi belum. Sita. Belum. Iya, Sita. Ustaz. Nanti. Siapa? Ibu Riana. Sita. Ibu Riana Sita, Sita. Ustaz. Oke. Iya, Ustaz. Baik. Sita yang mana ya? Sita. Ya belum tahu. Dengar dulu. Al-an istami'u jaidan. Dengarkan baik-baik. Istami'u jaidan. Satu kali aja gimana? Siap? Allah dicoba, Ustaz. Satu kali ya. Coba Ustaz dulu, Ustaz. Pokoknya salah betul. Pokoknya ini cuma satu kali. Tamam? Tamam. Bismillah.
الوحدة الرابعة الحياة اليومية. الدرس 33. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول: استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. يقرأ القرآن في الغرفة. 2. تذهب إلى المدرسة بالحافلة. 3. تكنس غرفة النوم. غرفة النوم. 4. تستيقظ مبكرا. 5. يكنس غرفة الجلوس. 6. يستيقظ متأخرا. يستيقظ متأخرا. أيوة. خلاص. رقم 1. Jin. واحد جيم. Jim. Oke. 2. باء 2 ba. Oke. Salasa. Nomor 3. Ini Aywa. Alif. Mada? Ha. Dal. Ha. Ha. Oke. Baik. Raqam 4. 4 ألف 4 alif. 5. 5 ها 5 ha. Oh, berarti sama nih. يا Oke. 6. واو واو Wow. 6 wow. طيب. انظر. 1 2 صحيح. 3 3 Sahih. 4 5 Alif. 6. Nah, Wahid di sini Selasa 1 2 3 oke. 4 ini 5. wow. 5 terbalik H 6 dal. Testami Ustaz, saya benar yang 6 tapi saya nggak ngerti ngapain itu ya. apa ya? Menguap. Ngantuk. Bukan yang itu yang dal. Dal. Oh, yang dah. الوحدة الرابعة Terlambat Yang banget. dal. الحياة اليومية. Nah, الدرس 33. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول: استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. يقرأ القرآن في الغرفة. Baca Al-Quran. ya Ya, Al-Quran betul, tahu. 2. تذهب إلى المدرسة Dia بالحافلة. berangkat sekolah. berangkat Dia sekolah sekolah. berangkat sekolah 3. تكنس غرفة النوم. taknusu ghurfatal naum. Kelas kamar mafhum. kamar tidur menyapu kamar tidur Alif 4. تستيقظ مبكرا. Tastaiqidhu mubakiran. Ma mana mubakir? Iya, yang keenam apa? Kan berarti Mubakiran yang di pagi-pagi. يكنس pagi ya bangun Mubakiran itu pagi-pagi. pagi-pagi Oh, pagi. Ini bangun berarti masih tidur ngantuk, bangun pagi ya, masih ngantuk. bangun pagi Dal. Nah, ceritanya gitu. Agak susah sih 4 dan 6 itu. bukan menguapnya yang diartikan. Iya. Ustaz. wow Waktunya Nah, nomor 5 apa nih? تستيقظ مبكرا. Mubakiran. Bahagia nomor raqam 5. 5. يكنس غرفة الجلوس. Nah, ya menyapu Yaknusu. kamar ada Kenapa sofanya. ini nomor 5? Kan gambarnya sama dengan nomor 3 ya. ya Apa yang tapi membedakannya? sofanya lebih Tapi kelihatan sofanya lebih kelihatan. Ya, lebih besar ya tapi poinnya bukan di gambar itunya, sofanya bukan. Yang mana coba maksudnya? Karena ada sapunya.
Hah? Apa Perempuan vakum laki, cleanernya ya? Kan. perempuan dan laki-laki. Ayo, perempuan laki-laki. Jadi Oh, disebutkannya juga taknusu yang tadi, Taknusu. yang kedua itu yaknusu kan. Ya, Yaknusu masuk. berarti dia laki-laki. Ya, Kalau laki. taknusu dia perempuan. Nah, Lulus. ayo, hakada. Sehingga yang H itu nomor 5. Karena soalnya nomor 5 itu yaknusu. Nah, berarti Yang jelas itu laki-laki. lulus. kalau nomor 3 tadi Apa ya? Taknusu kayaknya yang Taknusu. tiganya. ضع الرقم في المربع المناسب. 1 يقرأ القرآن. 2 تذهب إلى المدرسة بالحافلة. 3 تكنس غرفة Taknusu النوم. ghurfatan naum. taknusu. Taknusu dari tas sudah kelihatan ini. Taknusu. 4 تستيقظ مبكرا. Iya. Tastaiqizu. 5 Tas- يكنس Oh غرفة iya. Yaknusu الجلوس. Ya, ghurfatan yang julus. Ghurfatan laki-laki ya. lulus. Ah, Ya. empat. Ya, Tastaiqizu mubakkiran. Mubakiran Ustaz. kebakiran. Mubakir itu Lebih pagi-pagi, lebih pagi. lebih Tapi tadi awal pakai tai, pagi-pagi. pakai tai gitu, Ustaz, bukannya ya Mubakir. gitu. Hah? Tadi Ya. pakai tak, bukannya pakai iya, Ustaz, yang nomor 4. Oh, bisa itu mungkin maksudnya itu kamu. Kan tak itu ada dua ya, dua posisi. Bisa kamu buat laki-laki atau dia buat perempuan. Dia perempuan. Perempuan. Bisa gitu, tak itu. Fungsinya bisa dua. Soalnya tadi kan yang lain yang baca Al-Qur'an kan pakai iya ya, Ustaz. Ya, Sama yang itu yang nyapu di ruang tamu tuh kan pakai iya juga. mm-mm. Karena nggak ada gambar perempuan lain lagi selain yang di sini. Yang terakhir, al-akhir, soal akhir sitah, madza yaqul? 6 يستيقظ متأخرا. Yastayqidhu mutaakhiran. Mutaakhiron. Mutaakhir lawan dari Oh, yang dia mubakir. mubakir. Ya terakhir Mubakir ini. lawannya mutaakhir. Mutaakhir yang Iya. terlambat, kesiangan lah. Terlambat. Yastayqidhu Oh, mutaakhiran. jadi dal. Yastayqidhu mutaakhiran. Istighfiru. Mutakhir. Mutakhir. Ayo. Mutakhir. Tamam, mafhum bi soal? Insya Allah. Ayo. هنا تدريب أيضا تدريب الثاني استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب نفس طريقة caranya sama لكن ربما أطول soal أطول lebih panjang soalnya man lam yusharik yang belum tadi siapa Ibu Dasmizar kelas Saya Ustaz, saya belum. Saya belum Ustaz. Ibu Riana Ibu Adrianti Iya. Summa kelas Bu Heni belum. Ibu Heni Bu Yeni belum. Bu Yeni nomor Belum. 1 Ibu Iya. Adrianti nomor Iya. 2 Raqam Isnin Man? Saya Ustaz. Ayo. Ibu Riana. Iya, iya Ustaz. Raqam Salasa. 3 tadi yang belum? Udah semua ya? Ustaz ini. Ibu Yeni. Raqam Arba'ah. Satu lagi raqam Arba'ah siapa aja boleh? Niken. Ibu Niken. Khalas yani. Rindana Arba'ah sila insyaallah. Marra wahidah. Tapi marra wahidah sekali saja. Bismillah. التدريب الثاني استمع
ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟ أغسل الأطباق. 2. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة 4. هل تذهب بالحافلة؟ نعم، أذهب بالحافلة. 3. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة. 4. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. أيوة. Panjang, Mbak. رقم 1. Kayaknya antara رقم 1. Mbak dengan Jim. 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 1. Oke. رقم 2. Saya Ustadz, ya, yang Mbak Ustadz. Ba. Ya. Ba. رقم 3. Alif. Jim. Alif. Alif. Saifah. 4. Dal. Dal. Dah. Usalli. تمام. رقم 1. أيوة صحيح. 2 صحيح. 3. Panjang kali soalnya. 4. Kulukum sahih. Benar semua ini. Nah, sebenarnya Alhamdulillah. gampang dari soalnya itu. Ada salah satu part yang memang sesuai dengan gambar banget. Yang nomor 4 Ustadz, yang bergambar benar Ustadz. Nah, sebenarnya nomor 3 juga ada 3 juga disebutkan. ada gambar koran. Nomor 2 ada. Ada. Nomor 1 ada. Ya, Walaupun panjang ada ada satu bagian ulang-ulangannya. yang langsung mengarah ke gambar. Nah, Yang jelas panjang lah kalimatnya. ya, Ya, karena itu kata melatih semakin kuncinya di belakang. Panjang lah kalimatnya pokoknya. sahal insyaallah. تدريب على الاستماع يعني. وهنا ماذا يوجد؟ التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم ضع علامة في المربع المناسب. علامة في المربع المناسب. المشكلة هذا soalnya tidak apa ya, kayaknya tidak ada nomor 1, nomor 2, 3, cuman terus ngacak runut. Tapi ada di bagian 4 nomor ini. Nah, misal bisa jadi kalau nggak salah ini nggak nyebutin nomor 1, cuman di bagian pertama itu jawabannya ada di A Bajim. Bagian kedua juga ada Bajim. Terus sampai terakhir. Oke, berarti 4 soal lah, anggaplah 4 soal. Tamam. Man yurid rakam wahid, rakam awal. Yang mau? Saya nyoba Ustaz. Ibu Harni, rakam isnen. Saya Ustaz Saya dan coba ya. Sebentar. Ibu Dasmizar, rakam salasah. Saya Ustaz Adrianti. Ibu Ardianti, rakam arba'ah. Nur Habibah Ustaz. Nur Habibah. Taib. Ini nastami. Bismillah. التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Ini soalnya berupa Wahid. percakapan ya. Wahid. متى تستيقظ؟ أستيقظ الساعة 4 صباحا. 2. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا. 3.
متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة 10. 4. ماذا تفعل يوم العطلة؟ أكوي الملابس. أيوة سهل. Ah, رقم 1 باء. باء. رقم 1 يوجد في باء. أوكي. 2. Saya lihat tadi. Aha. Apa ya? Kitab A2. Alif. ألف. أوكي Iya. تمام. رقم 3 Jim. جيم. أوكي 4 Ba. باء. طيب ننظر على إجابتكم. صحيح صحيح صحيح. رقم 4 هذا جيم. نستمع. ماذا يوجد؟ 2. Habis tadi. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا. 3. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة 10. 4. ماذا تفعل يوم العطلة؟ أكوي الملابس. أكوي. ماذا تفعل يوم العطلة؟ Mereka melakukan yaumul utlah di hari libur. Jawabannya akwil malabis. Akwi Menyetrika. yang Menggosok baju. menggosok. Kosong. Malabis Ya, pakaian. Salah. Kalau yang ba itu pakaian ya mungkin. Pakaian saja pakaian. Malabis pakaian kotor atau pakaian. Kalau ini ada kegiatan akwi al malabis. Wih. Menyetrika ya. Menggosok. بس لحظة. في سؤال؟ لا يوجد. Maafi. Iya, ada yang ikut coret-coret di layarnya. Baik, Malaysia ini. Oke. الآن ماذا يوجد؟ تدريب الرابع. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. نفس الطريقة. ضع الرقم في المربع المناسب. بمعنى يوجد كم سؤال؟ 1 2 3 6 سؤال. 6 أسئلة. Yang alif ini hafilah atau sayar? Ini Ustaz. Bus. Mobil. Bus, ma mana bus? Bus itu ya. Hafilah. Hafilah. Berarti. Aywa. Hafilah. Ya. Aywa. Itu ini hafilah. Kalau sayarah mobil pribadi. Iya. Semacam itulah. Taksi juga bisa sih. Sayarah taksi. Iya. Tapi yang jelas ini bis. Selain ini yang panjang ini kan bis pokoknya. Raqam 1. Man. Raqam 1. Ibu Niken. Ibu Niken. Raqam 1 mungkin. Ya Ustaz. Raqam 2 Ibu Yani. Tamam? Ya, tamam Ustaz. Raqam 3 Ibu Riana. Ya Ustaz. Raqam 4 Ibu Nur Habibah. Ya Ustaz. Raqam 5 Ibu Mirna. Naam Ustaz. Man. Raqam 6 Man. Yang belum siapa? Raqam 6 Dasmizar Ustaz. Ibu Dasmizar. Sahih. Tayyib. Nastami' ila soal. Bismillah. التدريب الرابع. استمع إلى السؤال
ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. متى تستيقظ؟ 2. ماذا تفعلين؟ 3. أين تصلي الجمعة؟ 4. ماذا تشاهدين؟ 5. متى تذهبين إلى المدرسة؟ 6. هل تذهبين بالحافلة؟ 11. رقم 1 أين يوجد؟ Ulang nggak Ustadz? Jin ya? أيوة نكرر إن شاء الله. التدريب الرابع. Pertanyaannya sedikit, cuman استمع إلى السؤال hati-hati nyambungnya ثم kemana. ضع الرقم في المربع المناسب. 1. متى تستيقظ؟ 2. ماذا تفعلين؟ 3. أين تصلي الجمعة؟ 4. ماذا تشاهدين؟ 5. متى تذهبين إلى المدرسة؟ 6. هل تذهبين بالحافلة؟ أيوة خلاص. Ya. رقم واحد Dal Ustadz. واحد دال oke. Isnan Ha, Ustad. ha. Salasa Wow, Ustadz. salasa waw. Arba'ah Ba. arba'ah ba. Khamsah Alif. Jim. khamsah alif. Jim. Alif Jim. alif atau Jim. jim? Jim. Jim. Jam Sita 8. Sita? Sita Alif. alif. Oke. Tamam. Hafilah. Bismillah. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah. Mumtaz. Kullukum sahih yani. Mumtaz. Khalas yani. Mafhum yani. Sudah siap ini mah. Ngobrol dengan orang Arab nih. Mengucapkannya susah Ustadz. Mengucapkannya susah. Siap apa Ustadz? Bingungnya. Siap ngobrol dengan Mengucapkan. orang Arab nih. Besok warga sudah tamu orang Arab nih. Bisanya istami, Ustad. Sami. Baik. Hal yujad soal? Fi soal? Indakum soal? ما في. ها شوف انظروا هنا ماذا يوجد. الآن ندخل إلى الكلام. تدريب في الكلام. كلام يعني ucapan, pembicaraan. ماذا يوجد. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أين الحوار. نركز هنا عندنا كلمتين. Ada dua kata. Al-Jum'ah wa al-Masjidi al-Kabir. Al-Masjid al-Kabir. Masjidul Kabir. Tamam. Nuhawil ilal hiwar. Kita jadikan hiwar, percakapan. Unzuru ilal misal. Lihat misal. Aina tusalli al-Jumu'ah. Jumu'ah huna. Oke. Usalli fil masjid al-kabir. Masjid al-kabir.
Wa anta wa aina tusalli anta? Usalli fil masjid kabir aidan. Aidon. Aidon. Aidon yani Ini apa ya kemarin ya? aidan juga. Juga. Usalli fil masjid kabir aidan. Dan juga. Tamam. Mafhum hadal hiwar? Paham hiwarnya? Aina tusallil jum'ah? Usallil jum'ah au usalli, langsung saja usalli fil masjidil kabir. Masjid Wa aina besar. tusalli anta? Wa aina tusalli anta? Jawab, ana usalli au usalli fil masjid kabir aidan. Aidan. Idan kilahuma keduanya Kabir aidan. yusalliyani fil masjid kabir. Di masjid besar, masjid agung. Yusalliani. Tamam. Tapi taghyir fi domir. Perubahan domirnya. Tusolli jadi usolli. Kapan pakai tusolli, kapan dirubah jadi usolli. Tamam. Nah. Al-an nujarrib min huna kalimatain al-fajr wa masjid Umar. Masjid Umar. Aywa. Nujarrib Ibu Dasmizar wa Ibu Riana. Dulu Ustaz, lihat dulu pelan-pelan Ustaz. Nah, Terus aina Only Fajar. Fajar. aina tusalli Fajar. al-fajar. Al-Fajar. Ya, aina tusalli al-fajar. Saya Ustaz, sekarang saya jawabnya ya. nah. Ya. Usolli Fil fil Al-fajar. masjid Umar. Umar. Masjid Umar. Wa aina tusalli anta? Usolli fil masjid Masjidil Umar Umar. Godon. Aidon. Aidon. Aina tusalli Jum'ah? Di mana kamu salat Jum'ah? Usalli fil masjid kabir. Saya salat di masjid besar, Umar. masjid agung. Kemudian Umar. tanya balik itu. Yang ditanya nanya balik. Wa aina tusalli anta? Kalau kamu salat di mana? Ya, Baroknya jawabnya Masjid Umar. fi masjid Umar aidan. Harusnya bukan anta ya, anti ya Ustaznya. Ya kalau pakai dengan yang nyata ya anti kalau ke perempuan. Nah, cuman kita ngikut di sini aja dulu. Oh, ini, iya. Pakai Kan domir laki yang perempuan laki-laki. tusolli. Perempuan bisa berarti perempuan gimana? Aina tusallina Tusallina. Al-Jum'ah. Tusallina. Itu aja ganti. Sisanya sama. Aina tusalli wa aina tusallina anti. Anta jadi anti. Udah. Nah, kalau perempuan tinggal tambah ya sama nun di akhirnya. Tusolli jadi tusallin. Tusallina bacanya apa tuh? Tusallin. Tusallin, aina tusallin? Oh, aina tusallin. Seperti madza taf'alin? Aina tadhhabin? Tadhhab jadi tadhhabin. Nah, karena tambah ya sama nun. Tamam? Nah, al-an nujarrib az-zuhr wa masjid Bilal. Man Ibu Nur Habibah wa Saya Ustadz, katanya tadi kecampak keluar terus Ustadz, nggak tahu nih jaringannya. Kenapa Saya dulu kakak ini? wifi-nya nggak tahu ini tadi, kok keluar-keluar terus saya. Nah, Saya duluan Ustadz kalau boleh. ayo Nanti keluar Ibu lagi Adrianti soalnya. wa Ibu Nanti Nur hilang Habibah. lagi. Mau sudah Ustaz. Ayo Ibu Adrianti wa Ibu Nur Habibah. Az-zuhr wa masjid Bilal. Aina tusallil juhur wil Usolli fil masjid Ali. Bilal. Bilal. Oh, Bilal dulu. Masjid Bilal. Aina. Wa aina. Wa aina. Usolli, saya menjawab. Usolli fil masjid Bilal. Wa aina tusolli anta? Usolli
usolli fil masjid Bilal Aidon. أيوة صلي في مسجد بلال أيضا. تمام ممتاز. الآن العصر ومسجد عثمان. دور Ibu Niken ومن Ibu Harni mungkin. Ya Ustaz. تفضل. Aina tusallil al-mas al-asr. Usolli fil masjid of Aina tusolli anta. Usolli fil masjid Usman Aidon. Fil masjid. Kalau di sini nggak pakai alif lam ya. Fi masjid Osman, fi masjid Bilal, sudah namanya sudah ada namanya. Kalau yang ini fil masjid Al-Kabir itu menandakan Al-Kabir itu menandakan sifat ya, bukan nama. Ya. Lebih condong ke Iya. sifat ya, walaupun itu nama juga, cuman lebih ke sifatnya. Jadi pakai alif lam. Baik. Al-Maghrib wa Masjid Ali. Ibu Mirna, kelas? Anak udah Ibu Mirna wa Ibu Yani. Nah, Wa Ibu Mirna, ini Ibu Mirna. Mute. Oke. Man kana? Ibu Dia Harni. tadi lagi batuk. Aina tusolli maghrib? Usolli fi masjid Ali. Wa aina tusolli anta? Usolli fi masjid Ali Aidon. Salah harusnya. Ibu Yani yang nanya setelah Iya, ngejawab itu. salah kebalik tadi Bu yang nanya. Iya. Karena kan udah jawab. Ya. Terus nanya balik gitu ceritanya. Oh. Wa aina tusolli anta? Usolli fi masjidil Ali Aidon. Aywa. Mumtaz. Baki Isnin. Man kulukum khalas Ibu Niken maratan ukhra. Ibu Niken mujudah? Kelas Ayo. Ustaz. Gak apa-apa, ngulang lagi. Kan udah semua kan? Kelas kulukum. Ya. Heni Ibu- Ustaz. Bu Heni. Heni. Ibu Heni. Ibu Heni tadi lagi sibuk nggak? Lagi tadi. Iya nih anaknya lagi. Kelas. Ibu Heni. Ibu Niken wa Ibu Heni. Al-Aisha wa Masjid Ammar. Wa masjid Masjid Ammar. Ya. Aina tusallil al-isya. Usolli fil masjid Amma. Ali. Ammar. Ammar. Wa aina tusolli anta? Usolli fi masjid Ammar Aidon. Wah, mumtaz. Al-kalimah al-akhir al-hiwar akhir mungkin Ibu Mirna wa Ibu Nur Habibah. Maujudah Ustaz. Ibu Mirna. Mikrofon mughlaq. Ya. Ayo. Aina tusolli Jum'ah? Usolli fil masjid Torik. Wa aina tusolli anta? Usolli fi masjidil Torik Aidon. Wah, mumtaz. Tamam. Barakallahu fikum. Ya. وهكذا تطبيق يعني لو جاء سؤال
Aina tusalli Jum'ah? Usalli Jum'ah fi Masjidil Haram. Masya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Aina tusalli Maghrib? Usalli Maghrib fi Masjid Nabawi. Tamam. Bu Yani mau nanya apa tuh? Man fi soal tafadhal. Ustadz, kalau beda masjid nggak usah pakai aidon ya Ustadz. Iya, kalau beda masjid enggak. Oh, iya. Kalau beda masjid, wa aina tusalli anta? Usalli fi masjid. Yang lain misalkan aina tusalli Jumu'ah? Masjid Usalli Kuba. fi Masjid Kuba. Wa aina tusalli anta? Usalli fi Masjid Nabawi. Ah, enggak pakai Masjid aidon pasti. Aqsa. Fi Iya, Masjid iya. Al-Aqsa. Masya Allah. Amin ya Rabb. Yang pakai aidon. Kalau aidon kan untuk sama ya, menunjukkan kesamaan. Tamam? Mafhum? Mafhum. Di soal akhar? La yujad. La yujad. yujad. Masya Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah. إذا كان ما في سؤال إن شاء الله هذه الليلة نكتفي بهذا القدر وسنرسل لكم إن شاء الله والواجب منزلي إن شاء الله ونلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في أحسن الأحوال إن شاء الله في أحسن الأحوال بإذن الله تعالى Ahsanil ahwal. dalam keadaan terbaik. Ahsanil ahwal. Ahsan terbaik, al-ahwal Ya, keadaan. ahsan terbaik. Oh, Tamam? ahsan. Aywa. Tamam. Wa nashkurukum ala hudurikum wa musyarakatikum. Wa akhirul kalam wa nakhtatim bi kifaratul majlis, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Ustaz. Aywa, syukran lakum. Iyakum, masyaallah. Bismillah. Sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.